Ito na mga boss, ang continuation sa laban ng Marapangi versus Barangay Daliao. Amang pala dito ng 6 ang Barangay Daliao. Sa di nakakaalam at di nakakita nung unang video ko, bumuhos pala ang malakas na ulan, kaya di natapos ang laro. Shoutout nga pala kay Eric Janaber, ang gwapo nilang kagawad, at kay Boss Jack Honyo. Salamat sa inyo mga boss dahil open tayo makabidyo dito. At sa mga taga-barangay Lubugan, salamat sa inyo mga bossing. I-insert ko lang pala mga boss ngayong April 12, 2026 at 6 PM. Dito yan magaganap sa San Miguel Lubugan Gym. Agtitipo ng mga basketball content creator. Makita ko sa inyo mga boss, Davao Region Basketball Vlogger Exhibition Game. Magtitipo ng malalaking content creator, tapos mga mamaw sa basketball content. At back to the ball game tayo mga boss. Fourth quarter battle, laban ng Barangay Marapangi ni Giancarlo Bulasa versus Barangay Daliao ni Mr. Castro. At di na natin to patatagalin. Simulan na natin. Hay! Montaño Papo 3, wala na ko Sir Floyd Gino. Ay for 2 points, inbound Mr. Bulasa. Mr. Bulasa. Bulasa to Zambrano pa. Ulit for 2 points, Air Zambrano. Siliki. Relaxing dribble. To Mr. Ibanez. Bang! Ulit for 2 points. Pag manayo mi. Di paangal. Montaño. Montaño. Wala. Nay, paluwa mo lang eh. Iba mo sa Bulasa. 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 Patatatat. Wala. Nakuha ni Bulasa. Kaya mo 2 points. Put back. Nice. Put back. Mr. Giancarlo. Gino. Gino. 10 seconds to shoot. Montaño. Wala. Nakuha ni Absid. Kaya mo 2 points. Mr. Absid. Away na plano. To Montaño. To Gino. Power 3. Bang, wala. Nakuha ni Mr. Bulasa. Bulasa, long pass to Mr. Ibanez. Kaya po 2 points, Mr. Ibanez. Montaño. Ay, nalakuha niya po ni Mr. Zambrano. Zambrano to Carlo Bulasa. Bang! Counted foul. Jersey number 23 Piloto. City, wala. Nakuha ni Mr. Bulasa. To Johnson. Johnson. Up. So to Bulasa. Bulasa. Connect for 2 points. 58-57 in Castro. Saan sa King? Nakuha ni Johnson. 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 Connect for 2 points. Time out. Wala. Wasn't play pa. Sorry. Back to back highlights, Mr. Bulasa to Mr. Gino. Gino! Back! Nakuha ni Mr. Zambrano! Last time. Third team foul ba? Team foul. Both teams, 1 timeout na rin nabilin ha. 10 seconds at last. Bulasa. Bulasa to Carlo Ibanez. Wala. Nakuha ni Mr. Johnson. Johnson to Bulasa. 10 shot lang. Bulasa to Zambrano. Connect to 2 points. Bulasa. Sino to Castro to Absid. Wait kasi kasi. Absid again. Connect to 2 points. Mr. Absid. Castro. Connect to 2 points. Mr. Castro. Inbound Sir Bulasa. Connect for 2 points. Yap. Papo 3. Wala. Nakuha ni Absid. Kani. Absid. Wala. King Luhor. Wala. Nakuha ni Mr. Yap. Ay for 2 points. Mr. Yap. 15 seconds to shoot. Zambrano. Ay Bardillo to Johnson. Connect for 2 points. Johnson. 65-64. Red Daliao. Castro. 15. Bang!
100 pounds. Lamang ng isang barangay Marapangi. Wala. 10 seconds shot clock. Bulasa. 5 seconds. Connect for 2 points. Connect for 3 points. Go. Yung po ng value, ano yun? 1 point. Bruno Rosinas, pa po 3 points. Dino, nakuha ng sir. Sabrano, connect for 2 points. Time out. Barangay Daliao. 69-73. 8 seconds. 6.7. For 1 point. 6 seconds. 5 seconds. Wala. End of the game. Final score 69 against 74. In favor of Barangay Marapangi. Congratulations, Barangay Marapangi.